السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Chers élèves, prenez-vous le livre de français et suivez-moi à la page 14. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 14. Je comprends mon texte. Je comprends mon texte بمعنى أفهم نصي. النص تاعي نفهمه مليح. Alors, voici le texte intitulé. إليكم النص اللي غادي ندرسوه اليوم. Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce qu'il y a un titre? Oui. Nous avons un titre. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. بمعنى تصرفات عادية من أجل نظافة الجسم. Est-ce que il y a une source? Oui, nous avons une source. Voici le source d'après l'hygiène des enfants en question. Brochure sur la santé 2012. هذا هو la source de ce texte. منين جبنا منه هذا النص. Combien y a-t-il des paragraphes? Combien y a-t-il des paragraphes? Nous avons 3 paragraphes. Le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Alors, on va lire ensemble le texte. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. نعاود نقرا لكم ونشرحوا جملة بجملة. La maison et à l'école. Les adultes te parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? قال لك في المدرسة وفي المنزل الكبار والراشدين زعما دائما يتحدثوا معنا على نظافة الأيادي بطريقة منظمة régulièrement. زعما خصنا ننظفوا يدانا بطريقة منظمة. زعما كل à chaque repas on doit laver les mains. زعما كل أكلة خصنا ننظفوا يدانا. قال لك لماذا تنظيف اليدين بهذه الأهمية؟ عليكم. Le deuxième paragraphe. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. قال لك تنظيف الأيادي زعما تنقي لنا من الأوساخ والزيوت des مسخين et des microbes والميكروبات qui passent facilement d'une personne à une autre اللي يتنقلوا من مكان إلى آخر من شخص إلى آخر عفوا من شخص إلى شخص آخر. De la même manière,
il passe d'un objet à une personne. قال لك هو بنفس الشيء من الأشياء إلى أشخاص. صحيح؟ قال لك زعما قادر تنقل الميكروبات والأوساخ من إنسان للإنسان ولا من الأشياء إلى الإنسان. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse et quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. قال لك بتنظيف اليدين بتنظيف اليدين زعما نغطيو على نيفنا وفمنا كي نكحو ولا نعطسو. توس نسعل، éternue بمعنى نعطس. Nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. قال لك باش زعما نتفاداو حنا نمرضوا والناس واحد اخرين يمرضوا معانا. En effet, le tussutement et l'éternuement peuvent transmettre les maladies graves. قال لك في الواقع زعما السعال والعطس وزعما العطيس قادر ينقل الأمراض. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. قال لك زعما لويس باستور هو اللي قالنا زعما سي ان شيرشور فرنسي، هو باحث فرنسي اسمه لويس باستور اللي قالنا زعما خصنا نكونوا محميين من الميكروبات اكثر من الميكروبات. صحيح. On répond aux questions. نجيب عن الأسئلة. يلا. Je vérifiais ma compréhension du texte. Je vérifiais ma compréhension du texte. قال لك نراقب فهمي للنص. زعما نشوف روحي لا راني فاهم ولا مانيش فاهم. La première question. Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains? Quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains? قال لك ما هي الجملة اللي زعما عندها علاقة بتعريف تنظيف اليدين. إذا الإجابة كاش غادي تكون la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains c'est ديرو 2 points وتبديو منه. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. La deuxième question. Que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains? قال لك ما هو الخطر اللي يتعرضوا له الاشخاص اللي ما ينقيوش رواحهم بزاف ولا زعما ماشي دائما ينقيو رواحهم. Alors la réponse كيفاش تجي؟ الإجابة كيفاش تجي؟ Les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains risquent d'attraper des maladies. عاودوا. Les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains risquent d'attraper des maladies. Ça y est? La troisième question. Que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades? قال لك واش ما خصنا نديرو باش نتفاداو زعما وما نعديوش الناس بالمرض. Alors pour éviter de rendre les autres malades, il faut quoi? Il faut se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue. يا صاي. La quatrième question. Dans le tableau suivant, coche la case qui convient. قال لك شطب على الكلمة زعما لا بارتي اللي توالم الجزء اللي يوالم كما هنا عطينا. Première
première partie, la phase de question, la phase d'explication, la phase de conclusion. La première partie. هيا la première partie. واش ما راها دير؟ شغل راها زعما نتسائلوا. ها هو ديجا تكمل بسؤال. الوغ شغل زعما نتسائلوا علاش هاد زعما لامبورطونس تاع ليجيان ديما. صحيح؟ الوغ هنا نديرو la phase de questionnement. D'accord? Deuxième partie. La deuxième partie, la phase de questionnement, la phase de l'explication, la phase d'explication, la phase de conclusion. La deuxième partie, على واش تهضر؟ شغل راهم يشرحوا لنا وعلاش خصنا نقيو يدينا. الوغ كيفاش تجي؟ ما هي لا كاز اللي نشطبوا عليها؟ سي la phase d'explication. La phase d'explication. La troisième partie. La troisième partie, avec la phase de questionnement, la phase d'explication, la phase de conclusion. زعما نستنتجوا. alors في التالي واش قالوا لنا؟ شغل رانا نستنتجوا في التالي. alors la phase de conclusion. صحيح؟ وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لإحقاقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.